nikmati Idul Fitri kami bertiga. Nama saya Rano Beb. Nama saya Cilakan. Nama saya Muhammad. आज अपन क्या करना है स्टूडियो कहता है गबर तलिबाना अवेंदा मिथन मकान ई अंतनियारिया अगनारिया बिगन Jakib bro video created by Zen Films luar biasa sangat keren dan hebat dan bagus जिन दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना शेयर करना कमेंट्स करना इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो के आखिर में हम आपसे मिलकर के साथ करेंगे उस वक्त हम साथ रहे हैं Let's get started. Lapar kak. Beautiful God. Mall. संकोच कुरे Sebenarnya pengennya sama-sama ke Jakarta sih, tau pun. Jadi kita cek deh. Jadi. oh show you 5 million subscribe to the channel link in the description box BMW. great Sebelum kalian nonton video ini sampai akhir, jangan lupa follow Instagram gua karena ada berita-berita yang sangat menarik. boleh channel itu subscribe Jadi milikku, ku ingin engkau mampu, ku ingin engkau selalu bisa temani diriku sampai akhir hayatmu, meskipun itu hanya terucap darimu. Allahu Akbar. Nengok. Ibu. Hah? Kamu mah mending ngambek atau aku teh pengen seblak? Ya udah ayo. Lapar kak. Nggak punya uang, nggak tahu mau makan di mana. Gimana kak? Mau pesen? Nggak punya uang sama sekali kak akunya. Mau pesen nggak? Aku pesenin. Kira-kira bagi kafe. Takut ngerepotin kakaknya. Terus gimana? Ini aku ngerepotin loh kakaknya. Nggak apa-apa, kakak mau pesen nggak apa-apa, yuk kalau mau pesen. Nggak usah, ini aja kak, nanti aku beli di sana-sana aja. Oh iya, nggak Iya apa-apa. nggak apa-apa. Aku boleh duduk sini sebentar nggak? Bisa. Istirahat. Boleh. Tapi ambil kursi aja nggak? Nggak usah di sini aja, nggak apa-apa. Jangan. Serius. Nggak apa-apa. Udah nyampe mandangan. Retak kan ginjal kau. Kamu lah dapat duit. Kamu tahan jantung. Aku tak bilang ini mamaku kau. Enggak apa-apa serius. Takut ngotor-ngotorin kafenya atau gimana akunya. Enggak usah. Sama kakaknya aja. Masuk dari mana? Saya tinggal sejauh kakak. Dari jauh, aku belum tahu daerah sini sih kak. Turis. Belum tahu. Aku tuh perantauan dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Surabaya. Lamongan aku. Deket Surabaya sih kak. Jadi kesini pengen nyari rezeki sendiri, gak mau ngerepotin orang tua gitu. Ya gini, yang penting nyari yang halal gitu. Ibu apa? Aqua Wow, buat dijual ya? buat dijual. Semangat. Iya. Aku tuh bermimpi, berkhayal pengen punya cewek cantik gitu, kira-kira bisa nggak ya? Bisa.
bisa dong kerja keras dulu, makanya jangan bikin cewek dulu. Kerja dulu. Tapi kan udah mateng gitu. Aku tuh udah umur 30. Nikah telat gak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Iya, sukses dulu aja kalau udah punya cewek biasanya. Ya, gitu. Tapi kira-kira fisik-fisik kayak aku gini ada yang mau nggak kira-kira? Ada pasti. Pasti ada. Pasti ada. Semoga aja lah. Dulunya aku pernah mau nikah, pas di hari pernikahan aku putus. Jadi aku nggak tahu harus gimana sampai nggak tahu. Aku dulu tuh sultan banget. Pastinya sampai sekarang juga kaya banget aku tuh. Cumanya bingung jadi orang kaya kok gini amat. Udah kaya tapi kok masih ninggalin aku ceweknya itu. Padahal aku udah beliin semuanya yang dia inginkan. Tapi ya dunia berkata lain. Pergilah sejak kau dari hidupku. Jangan pernah kau ingatku lagi. Mungkin Bukan jodohnya. Tapi mending gitu sih sebelum nikah putus daripada udah nikah terus cerai kan lebih sakit lagi. Solusi dari kakak-kakak gimana ya aku? Udah sih, kataku sekarang kakak kerja dulu aja, jangan mikirin cewek. Cewek tuh kok bakal datang sendiri ya kalau kakak udah sukses. Ya semoga aja lah benar-benar. Tapi kalau misalkan aku pengennya sama kakak, mau nggak kira-kira? Mau, sukses dulu kakaknya yuk, bisa. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. Aku support dari awal. Makasih nih udah disemangatin. Meskipun itu cuma bercandaan nggak apa-apa lah. Udah gak mungkin juga lah masa baru ketemu kakak langsung mau. Emang apakah mau beneran? Nggak. Belum lah. Siapa tahu. Oh siapa tahu. Jadi gini mungkin ya kalau misalkan kita dipertemukan lagi berarti jodoh. Kalau enggak ya nggak apa-apa, kita kan udah berteman, udah kenalan lah seenggaknya. Baik semua orang Indonesia itu nggak tahu. Tapi aku tadi kan ngomong kalau misalkan aku itu dulu sultan, sampai sekarang juga sultan, cuman ya penampilan aku kayak gini aslinya kak. Iya, soalnya apa ya? Terlalu susah untuk menghabiskan uang aku tuh. Jadi gitu. Jadi aku kesini tuh bukan tadi kan aku mau minta makan, ngetes aja kebaikan orang Indonesia itu. Ternyata masih baik-baik gitu. Terus pengen beli mobil BMW i8 yang pintunya begini kayak sayap tuh. Tapi ini aku nggak bermaksud apa atau apa gitu. Aku pengen ya bercanda aja gitu loh. Iya ngobrol-ngobrol. Tapi kalau sultannya itu emang beneran. Aku aslinya tuh di sini mau COD-an mobil i8 beneran. Mau beli mobil i8 yang ada apa pintunya bisa bersayap itu. Tinggal nungguin aja sih.
Jadi, gimana kabar? Alhamdulillah. Ini harga sesuai sama yang kemarin kan? Ya, dealin aja kan. Oke, Lu cek dulu aja. Oke, cek. Pintu yang sini boleh dibuka? Ini baru ke servis kok. Aman semuanya? Ya, pokoknya udah tinggal gas dulu aja lah. Oke, kemarin DP 2M udah kan? Tinggal sisanya aku nanti. Ini baik banget nih. Ya. Teman. Enggak, baru kenal juga. Baru kenal. Udah cek dulu aja, apa? Oke, aman. Bentar ya. Oh iya. Aman sih kayaknya, aman banget. Ini berapa seat? Aku mau nganter dia berdua, bisa nggak? Bisa sih, cuma agak sempit lah kan soalnya. Agak sempit ya, tapi bisa ya? Bisa sih. Oke lah. Soalnya dia baik banget gitu. Iya, biasanya seperti biasa aku kan suka ngetes kebaikan orang gitu. Ternyata banyak banget orang baik itu masih banyak gitu loh. Ya udah, STNK BPKB kan udah di dalam. Di dalam semuanya aman. Iya. Oke. Ini kunci. Gua langsung cabut ya. Langsung cabut aja nggak apa-apa. Saya transfer ya. Oke. Oke. Bro, duluan ya. Terima kasih bro. Oke bro. Kalau misalkan Lambo helikopternya bosen, boleh dijual ke gue Oh, ya? aman. Ntar bulan depan lah kita ketemu lagi. Oke. Ya. Siap. Oke. Sehat-sehat bro. Oke bro. Jo. Ini COD aku. Iya. Nunggu lama banget. Terus kenapa pakai baju begini kak? Apa? Kenapa pakai baju begini? Ya emang Sultan lagi-lagi kan bebas. Iya. Ya gitu. Jadi ini masuknya ke belakang. Gimana nih? Iya di belakang. Siap, bentar. Kakak, bentar sebelumnya. Aku tuh lagi bikin video. Lagi kita kebaikan kakak, terus aku pengen rekam itu diupload di YouTube. Boleh nggak kira-kira aku upload di YouTube? Itu kamera tuh, samping-samping mobil. Kira-kira Instagramnya apa ya? Ada. Kakak. Bian kalau kakaknya? DJ Prasetya. Oke. Nanti bisa di follow teman-teman lah. Sebagai permintaan maaf aku ya. Iya. Tetap aku anterin pulang. Yuk, anterin pulang. Siapa yang mau di belakangnya? Cowok. Coba. Rada sempit dikit ya. Sip. Masuk, Kak. Ya Allah. Anda. लेकर बहुत अच्छा लगा इसमें हमने देखा है भाई ने गरीब बन के प्रैंक किया तो भाई और बहन के साथ उन्होंने काफी अच्छा प्रैंक किया बीच में फनी बात वगैरह भी की देखकर अच्छा लगा मुझे ये वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा पीछे बढ़ाई की उन्होंने और उनको पता नहीं चला और ये वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा। तो वाकई आज ये वीडियो बहुत कमाल की थी और बहुत फनी वीडियो थी और भाई ने काफी अच्छा प्रैंक किया। भाई ने बोला कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दो खाने के लिए। तो उन्होंने फिर उसे पैसे दिए और भाई फिर उधर बैठ गया और उससे बातें करने लगे। मेरे भाइयों ने अपनी गाड़ी मंगवाई तो उनकी गाड़ी आई तो वो देख के हैरान रह गए। फिर हमने भाई को साथ लेके आया, इन्होंने काफी अच्छा प्रैंक शूट किया और देखकर काफी ज्यादा मजा आया, हमने एंजॉय किया। आई होप कि आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो किसी को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको फॉलो करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।